Pulan ang ani experience nun ang masanay opposite conference no ang isa cycle na 20 this month 6 tarigo bubagra conference na bagi ding di Sakha no bon borike 7 tarik sing asok laikha 11 tarik asok kha 15 tarike preparatory committee asok laimen aro bisingo ang u experience no masanai chin buriogni kisa nukjakman nang masanai ano rindi hi hopro sabubono odikaro sabubono sa e aphairo khnakha hinge u dayaso asokna bu kokbang laikha saba asoknai sabna asoknai angsi kasa angsi ya phang e aphairo hinge tabo bono no sengnuka o dayas khali khlai o dayas tan ba khali abun अब परिणाम यहाँ इन भाग को के सालाई सीट नाइया लीडर नाइया ए अब है किंतु प्रैक्टिकल होंगे डिफरेंट के नुई तो ये अब इन भाग ते कैसा के आंग आरो नुखा चीनी बुरेंग बिसिंगो नुखा इलेक्शन सिगां जोंसि पाइरे रो इलेक्शन परे फाइने रो के ता सिगां ए अब है रो बु उंजाक ये इलेक्शन सिगां बनो सीनियर साना होता के इलेक्शन ती प्रमोट थाली बफरो फाइबा 5 तारिख फेब्रुवारी बनी सै सिगां साबतो अब जतो साइमन बनी सै सिगां के बगरै ती प्रमोट 5 तारिख फेब्रुवारी डिक्लेयर होना सिगां के बगरै साना थाके कयजन तंगसिनि मानगोनां कमल कलय गुरिन बिसि आं दं हाकेसि बुबाग्राबाय जों लगे के हरो दं ए अब हाय ता के যখন ভাই প্রিপারেটরি কমিটি ফকেলে মানে যতসি কসা লিডার जोंसि 25 বছর খাই ফাই 24 বছর খাই ফাই এ আব হাই রং লাইখা ইংগে আং নাই তংকা ইংগে ঠিক আছে অরন্য নুখা চিনি বড় রক কক বাইকে তামহ বুরাই করং না হাদি হে বুরাইনো বুসকাং माती सानाय बिस्कां मा असरनाय किन्तु प्रैक्टिकल हके तामलो किसा कक सामानाय गबै सानाय गोरों रंग न हकाके साइड कैसे के तंगरो साइड बनो नरज आं खनाखबले उति आं से 11 तारिख 15 तारिख नि मीटिंगो हाइति फनानो ककता सारदि हाइति फनानो दायासो तासरदि yes I will tell the truth why not because आं कुबैनो से साइ दं को के गोरोंनो मातो बनाय बोरैनो मातो बनाय ए अब हायता के प्रैक्टिकल हके न लाई कक सामान प्रैक्टिकल हके तम खाय जे कक सामाया yes नि तमनाय हायने जे बैसाइबो ओ तमा आलु बागानो भाइनो कबि बागान के इ हायनो होय तंनायनो नायथग्रगै दायासो नायथरै तंगानि आसुसि नुजागो गुबै सानाय नगे नर्थ जागो तब आं गुबै सानाय ब्ले नर्थ जागनाय इंटीग्रिटी लाभ थानसा एकता बरनि फाय हामजागमा थेके एकता बुबाग्रांगे स्टेज थाङै कागज साग थानसा होनै मुक्त खिखलाय साव थानसा पियाबा जखन बरफ फायो थानसानि बागै हाजागो बनके बियां काते रय अमनो yang फायो अमन हाइनि फायो होनै तिप्रामो फाले 5 तारिख फेब्रुवारी सिबले जतन पदे पार्टीनि फायो बनो ये साबनि एजेंट बो साबनि एजेंट ए अब हाय जतसि काइसा उ तिप्रामो थाओ जतन बीजेपी नि फायो कांग्रेस नि फायो जतो ब्ले मिया फ्रांग साखब्ले बुबाग्रा न बै पातल कोइनन एजेंट हमब्ले हाय आं हाय कांग्रेस नि एजेंटा उसिन गुना सा बो आईपीएफ नि एजेंट मनिहानो सा बो बीजेपी नि एजेंट जतसि जों पदर पद अपनि से पार्टी नि फायो के बा ए अब हाय ये थानसा जों जत थानसा ना हाजा फायके आपो केबले खागलाय हाय खागलाय ये आपो कोनो दिन सम्भव देंबा हाय आं बुबाग्रान साबले नंगले स्टेज काटगे थानसा नि दिङो और फायकेबले न कागलाय न लाय बियांलाय आपो तके पॉसिबल नहीं है 2023 नि इलेक्शन असेंबली इलेक्शन
it is not easy as TTADC election. TTADC election no si kalai sakit mana 2023 election no here abu hai tong bai sung belai ke cost tong nai abu ni bagi ni sung joto no mane kebagi khoksro joto no na hona na om hai phom hai ke asambhav hai bagi ni mui to nar lai ni sung 2023 ni bagi joto no sung khamsa nga nang ye bno no khasuni mane khakla ni phikung ning na kare commitment kaisa leader ni commitment go semano khairona ni dorka mane bonon commitment je nang go semano khaimani thia nai pha khaibi bono ge commitment hun o saga tini conference mani ang flag ni daito roja ha o flag ni daito ge am loge khoroksa wa ni daito roja ha ni apro flag toy pe agotol flag ni toy pe wa ni daito roja ni burino dimale agotol si guri tongi pu mani atini ni ge abo kono din samung sai mani atini ni si tongi ge ab hairo leadership ni quality o kuri leadership ni quality o kuri ni wan som lai anke wa si de ding nai flag toy pe ang malia ni sairo nge mai apon correction ekdom ঠিক দায়িত্ব রই রনা হাইতি ফনা নং মান নাই do bo sigade nge ang musu budini tongsi us hamsasi budini nang belai ke hambai maro budini deporma bono belai ke hambai maro botongsi samsasi